Assalamualaikum. Again, we are going to continue our investment alternative chapter 2, right? So we are going to discuss on the investment alternatives itself, okay? So previously you have learned about the risk, the classification of risk, such as and the types of asset, okay? And what are the risks that incurred in the investment alternatives such as systematic and unsystematic risk. So now we are going to take a look on the investment alternatives itself. Okay, so this investment alternative we have two in terms of investment in financial asset and also investment in real assets. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Don't worry, you do not have to actually memorize all these advantage or disadvantages of investing in this investment alternative, but it's quite enough if you just know the differences between these investment alternatives and also apakah sedikit kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada setiap instrumen tersebut. Okay, so untuk financial asset we have securities, savings, unit trust funds, unit amanah saham ya, and also derivative. Okay, for real asset we have real estate, collectibles, and also golds. So let's take a look one by one. Right. So the first adalah investment in securities. Okay, investment in securities. The securities that we are going to discuss is for this chapter adalah T-bills, common stock, bonds, and also preferred stocks. Okay. So mungkin you tak pernah dengar treasury bill, tapi I think kalau in bahasa we call it bil perbendaraan. Okay. Dan di Malaysia, this bil perbendaraan ataupun TBs, ini bukan TB penyakit tu ya. Right. Ini adalah T-bills. Alright. Okay, so T-bills ni adalah issued by BNM lah, dikeluarkan oleh Bank Negara. So that's why kalau you buka website Bank Negara, you akan dapat tengok senarai kadar interest untuk T-bills. Right, dan setiap hari berubah kadang-kadang. Alright, depends on the kadar interest masa. So T-bills have maturity less than a year. Betul, between 91 to 270 days sahaja saya besarkan ya. Okay, so less than 1 year and its minimum denomination is 10,000. So 1 T-bill you nak beli tu bernilai 10,000. So kalau you nak beli banyak, boleh beli beberapa keping lagi lah contoh right. So boleh beli beberapa unit lagi. Right, so 10,000 this is the minimum denomination. Okay. So 40 bills is being traded each and every day. Dekat BNM ni, dekat money market ni juga kita trading T-bills ni setiap hari, right? Okay. So let's take a look on dia punya advantage and also disadvantage of T-bills. Okay. Right. So apa kelebihan T-bills? Okay, dia low risk. Sebab dijamin oleh government. Yelah, yang keluarkan pun bank negara kan. So, of course, your principles tu akan dijamin oleh BNM lah. You normally akan dapat balik the same principle. Let's say kalau you beli satu for 10,000, so you akan dapat balik the same 10,000. Okay. Secure income betul in terms of interest payment. Dia ada kadar interest yang comes with the T-bills. So interest tu lah yang jadi profit untuk investors kan. So dia akan dapat secure income. Berapa persen yang dijamin? 3.1 ke, right? 3.4 ke, right? So interest tu lah yang jadi income untuk investors. Dan principal payment dan interest memang dijamin dibayar on time. So most treasury securities have low liquidity
risk betul. Sebab tu kalau T-bills dalam graph of risk and return, dia almost zero risk kan untuk T-bills ni, right? So it's a kind of you akan dijanjikan dapat balik pulangan terhadap investment you lah. Okay. Right, apa kekurangan dia? Interest rate are low in comparison to other investment. Betul, tak adalah tinggi sangat interest yang dibayar untuk T-bills ni. Right, so interest rate ni normally akan lebih rendah sekiranya berlaku kadar inflation yang tinggi. So you mungkin dapat a kind of rugilah kalau you hold untuk masa yang lama kadang-kadang. Alright. Itu kekurangan dia. So, dan juga a significant amount of money must be provided by investors. Sebab minimum denomination dia agak mahal, 10,000. So, you kena ada more than that lah if you want to invest in T-bills. Itu kekurangan dia. Okay? Right. So, second, kita move to common stock pula. Common stock atau common share, benda yang sama, the same thing. Okay. So, common stock or common share ni adalah merupakan equity. So, that's why kalau dalam balance sheet kita, yang you selalu tengok kan, right? Common stock dia duduk di sebelah ataupun bahagian equity, bukan liabilities, right? So, dia bukan juga asset, but then it's a kind of, we call it equity lah. Right? Kenapa? Because once investors invest in common stock, it's actually represent ownership in the corporation. So investors yang ada banyak share, normally up to certain portion, so dia dikira sebagai kadang-kadang you boleh vote dalam board of meeting kan untuk syarikat tersebut sebab it represents ownership of the company lah. Kan? So, setiap share represent a fractional ownership. So, setiap saham tu melambangkan satu bahagian ownership yang you ada dalam syarikat tersebut. Okay? So, any net income generated by firm, okay, sebarang net income yang diperolehi oleh syarikat tersebut, okay, adalah menjadi hak milik juga kepada pemegang saham syarikat tersebut. Sebab tu kadang-kadang pemegang share ni dia nak sangat that company tu grow dengan baik dan sebagainya. Sebab dia juga akan menerima tempiasnya juga kan. Right. So apa kelebihan? Untuk long run, dia merupakan better hedge against inflation. Maksudnya dekat sini, better hedge against inflation ni merupakan salah satu mekanisme terbaik lah untuk kita fight, untuk kita lawan terhadap kadar inflasi. Betul, untuk long run especially, right? Itu kelebihan common stock lah. Sebab walaupun kadar inflasi tinggi pada masa tu, normally harga share juga akan turut meningkat dan sebagainya, right? Itu adalah dia punya a kind of dia punya sifat lah kan dalam investing in common stock. Expected return juga higher, betul, tapi you kena ingat high risk, high return. Memang return yang agak tinggi, tetapi investing in common stock juga mempunyai high risk sebab fluctuations of the share prices kadang-kadang sangat volatile, sangat-sangat suka berubah mengikut masa kan. Right. So, itu kita tak boleh nak jangka dan expect jugalah. Okay. Capital appreciation on investment. So, boleh membantu you untuk mendapatkan balik modal dan investment kita tu ada nilai lah. Satu adalah you dapat ownership dalam company tu. Right. And satu lagi adalah you juga dapat gain capital income lah sekiranya kita share pada harga yang tinggi. Kita jual share tersebut lah later on pada harga yang tinggi, pada masa you beli tu rendah, so you jual balik pada harga yang tinggi. Okay. Enjoy ownership position in corporation melalui voting right. So kalau you hold certain portion yang agak banyak dalam company,
you boleh enjoy the voting rights lah. Kan? Boleh vote dalam meeting of board of directors. Vote untuk apa saja decision yang berkait dengan company. Enjoy preemptive rights. Okay. Enjoy preemptive right. Okay. So, apa maksud preemptive right? Kan? Siapa tahu preemptive meaning tu apa? Okay. So, something yang preemptive right ni biasanya berkait bila kita beli share lah, of course, common stock tadi. Before share tu dipindahkan kepada orang lain, right? So, you ada hak sementara lah terhadap share tersebut. Okay. So, I'll give you a simple example. Okay, how do I say this? Preemptive right. Okay, something like macam ni. Katakanlah, right, preemptive right ni, this one. Okay. You dah ada share dalam syarikat tersebut dan syarikat tu mungkin nak terbitkan a new kind of share something. So sebagai investor yang dah sedia ada dalam company, kalau dia bagi preemptive right to you, mungkin dia boleh offer kepada investor sedia ada ni rights untuk beli share yang dia akan keluarkan tadi pada harga yang lebih rendah ataupun harga yang lebih menarik sebelum shares ni dia keluarkan kepada umum. Macam tu. Okay. So you can enjoy the preemptive right in the company lah. Sekiranya ada. Okay. Sekiranya available. Okay. So possibility of being elected at the BOD, yes, kalau you own certain portion of share dan pengaruh you agak besar, so you boleh dipilih menjadi salah satu ahli lembaga pengarah dalam syarikat. Then satu lagi advantage, easily marketable at stock exchange. Betul lah, share ni memang kita banyak trading dekat bursa, so senang nak jual dan beli di sana. Okay. Tetapi ada dia punya disadvantages. Okay. It's also bear the highest risk in the company. Betul. Memang share ni dia sangat berisiko tinggi. Lagipun apa yang di trading dekat bursa tu, harga boleh turun naik secara mendadak. Right? So, dia high risk. Possibility of not receiving residual asset of the company in case of liquidation. Betul. Katakanlah berlaku apa-apa pada syarikat tersebut, seperti bankrupt dan sebagainya, investors untuk common stock ni lah yang last akan terima apa saja hasil daripada jualan syarikat yang dah bankrupt tadi, right? So, kadang-kadang investors takkan dapat apa-apa pun, rugi, end up rugi. Sebab investors in common stock dikira sebagai owner of the companies as well. So, they have to bear the risk if the company is being liquidated lah. Okay. Company juga is not obligated to pay dividend if directors think that the company is not in the position to do so. Kalau CEO rasa ataupun pihak top management rasa kita tak perlu bayar dividen, so the shareholder memang tak dapat apa-apa lah, kan? So, tidak menjanjikan pulangan yang bagus juga. Cuma, normally, biasanya in most cases, company akan tetap bayar dividends untuk attract shareholder lah sebenarnya. Kan, untuk entertain shareholders. Alright? Of course, they keep running atau berlumba untuk memberi pulangan yang tinggi. Dividends does not have tax shield. Tidak ada perlindungan cukai untuk dividen common stock, itu kekurangan dia. Dan tax rate biasanya terhadap dividen adalah tinggi juga, not bad dikenakan untuk common stock tersebut. Okay, untuk dividen dia lah, kan common stock ni dia ada dividen yang dibayar pada shareholders, so tidak ada pengecualian cukai dan tax rate-nya juga agak high. Okay, so itu adalah dua perkara investing in
T-bills dan juga common stock. So, kita akan take a look on bond dan juga preferred stock in the next video.